बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तजुर्बा, हिकमत और रूहानी समझ का निचोड़ होती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही गहरी और अनमोल बातों से वाकिफ़ करवाने जा रही हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है, बहुत ही प्यारे नुस्खे मिलने वाले हैं। 3 बातों में कभी शर्म महसूस मत करो। गरीब दोस्त से दोस्ती करने में, सादा और सादगी भरी ज़िंदगी जीने में और पुराने कपड़े पहनने में, क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान को गिराती नहीं बल्कि ऊपर उठाती हैं। आज के ज़माने की सच्चाई है, आज के दौर में बहुत ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगलों में सीधे पेड़ काट दिए जाते और टेढ़े पेड़ अपनी जगह खड़े रहते हैं। मतलब ये कि दुनिया की चतुराई के साथ आप भी चतुराई दिखाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने, सेहत और रोज़मर्रा की हिकमतें। खाना खाकर तुरंत सोना अक्ल को कमज़ोर करता है और आपके सोचने समझने की ताकत को छीन लेता है। यानी खाने के बाद थोड़ा चहलकदमी ज़रूर किया करें। वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल भूलने की बीमारी और मानसिक कमज़ोरी की वजह बनता है। बदन पर अचानक चोट का आ जाना गुनाहों के कम हो जाने की एक रूहानी निशानी है। पुरानी चीज़ों का गायब हो जाना नई नेमतों के आने की खुशखबरी है। छोटी छोटी आदतें, बड़ी बड़ी रहमतें। हिचकी आने पर कलमा पढ़ना मौत के वक्त कलमा नसीब होने का ज़रिया बनता है। और हिचकी आने पर हम और आप क्या कहते हैं? फ़ला याद कर रहा, फ़ला याद कर रहा। पर अगर उस वक्त अगर आप कलमा पढ़ना शुरू कर दें तो मौत के वक्त आसानियाँ होगी। नेकी के बाद आजमाइश का आना अल्लाह की ख़ास करम की अलामत है। अपना राज किसी पर ज़ाहिर न होना अल्लाह की हिफाजत का सबसे बड़ा सबूत है। बग़ैर वजह के यानी बिला वजह रो पड़ना दिल के पाक और नूरानी होने की निशानी है। ज़्यादा बेख्वाबी होना किसी बड़ी दुआ के कबूल होने का वक्त करीब हो सकता है। दुनिया से अचानक दिल भर जाना अच्छी मौत का इशारा भी हो सकता है। गुनाह करने के बाद बेचैनी सच्ची तौबा की पुकार है। दिल, ईमान और रूहानी अलामतें। किसी भी अच्छी चीज़ को देखकर माशा अल्लाह ज़रूर कहो, ताकि वो चीज़ बुरी नज़र से महफूज रहे। अज़ान की आवाज़ सुनकर आपका दिल अगर कांपने लगे यानी दिल का कांप उठना ईमान की ताजगी का पैगाम है। बेवजह सदका देने का दिल करना आने वाली मुसीबतों के टलने की खुशखबरी होती है। ख्वाब में बारिश का देखना अल्लाह की रहमत के बरसने की निशानी है। रात में अचानक आँख का खुल जाना अल्लाह की तरफ से तहज्जुद की दावत होती है। यानी आधी रात के बाद यानी 2 से 3 बजे के करीब अगर आपकी आँख खुल जाए तो समझ लो ये तहज्जुद का वक्त है। आपको अल्लाह पाक वक्त दे रहे हैं तहज्जुद के लिए। किसी शख्स का बार बार याद आना उसके लिए दुआ की ज़रूरत होती है। तन्हाई में दिल का घबराना अल्लाह से दूरी की अलामत है। अस्तग़फिरुल्लाह। दिल में कुरान पढ़ने की तलब उठना ये अल्लाह की मोहब्बत का इशारा है। परेशानी में सब्र आ जाना अल्लाह की तरफ से इनाम है। ख्वाब और रूहानी पैगाम। ख्वाब में सफ़ेद कपड़े देखना पाकीज़गी की अलामत है। सजदे में आँखों से आंसू बहना दुआओं के कबूल होने की खुशखबरी है। लंबे समय तक बुखार रहना अल्लाह की रज़ामंदी की तरफ इशारा है। बुखार आता है तो हम और आप परेशान होते हैं ना, पर ये अल्लाह पाक के राज़ी होने की निशानी है। हर चीज़ में बेबरकती ज़कात ना देने की निशानी होती है। अचानक किसी का मेहरबान हो जाना अल्लाह की मदद का भेजा हुआ ज़रिया है। रिस्क कम हो जाना अल्लाह की तरफ वापसी की दावत है। बार बार दुरूद पढ़ने का दिल करना रहमत के नाजिल होने की अलामत है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दस्तरखान से गिरे टुकड़े उठाकर खाना जुनून और पागलपन से हिफाजत करता है। घर, परिवार और रूहानी असर। घर का बार बार ख्वाब हो जाना, ख़राब हो जाना घर को रूहानी सफाई की ज़रूरत बताता है।
والدین کا خواب میں آنا ان کی رضا یا ان کی دعا کی طرف اشارہ ہے۔ نیند میں عجیب خواب کسی روحانی پیغام کی نشانی ہو سکتے ہیں۔ بچوں کی مسکراہٹ گھر میں رحمت کے اترنے کا پیغام ہے۔ اگر آپ خواب میں بچوں کو مسکراتا دیکھ رہے ہیں تو گھر میں رحمت اترنے کا پیغام ہے۔ کائنات میں اچانک خاموشی فرشتوں کے گزرنے کا اشارہ ہے نا؟ اکثر عصر کے بعد یا فجر کے وقت کتنی زیادہ خاموشی ہوتی ہے نا، سکون، تو وہ فرشتوں کا وقت ہے۔ تکلیف میں بھی صبر آ جانا بلند کردار اور مضبوط ایمان کی پہچان ہے۔ صبر، شکر اور برکت۔ دوسرے لوگ آپ پر کانٹے پھینکے تو شکر کرو کیونکہ پھول آنے ہی والے ہیں۔ زندگی میں بار بار صبر آنا روحانی ترقی کا راستہ ہے۔ غیبت سن کر دل کا بے چین ہونا، یعنی کسی کی برائی یا غیبت سننا، تو اگر آپ کے دل میں بے چینی ہو تو یہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا ہدایت ملنے کی علامت ہے۔ کسی نیک انسان کا خواب میں آنا زندگی میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ ایمان، توبہ اور دعا کا رنگ۔ بار بار موت کا خیال آنا گناہوں سے توبہ کی دعوت ہے۔ دل میں نیکی کا خیال اٹھنا اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ سچی دعا کے بعد جو سکون ملے وہ قبولیت کا پیغام ہوتا ہے۔ بے گناہ کی مدد گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ دل کا تنگ ہو جانا اللہ سے دوری کا احساس دلاتا ہے۔ بار بار ایک ہی آیت یاد آنا اللہ کا سیدھے آپ کو دیا ہوا پیغام ہوتا ہے۔ دعا کرتے وقت آنکھوں کا بھر جانا دعا کی سچائی اور روحانیت کی علامت ہے۔ چھوٹی خوشیاں ملنا اللہ کی طرف سے شکر ادا کروانے کا طریقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہا کریں۔ خواب، اشارے اور اللہ کا کرم۔ خواب میں قرآن دیکھنا ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے۔ لگاتار ناکامیاں بڑی کامیابی سے پہلے آتی ہے۔ خواب میں ماں باپ کو خوش دیکھنا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی خبر ہے۔ رکاوٹوں کے چلتے ہوئے بھی کام پورا ہو جانا اللہ کی مدد کا کھلا ثبوت ہے۔ عورت، صحت اور حفاظت، یہ تینوں چیزیں آپ کو ان ٹپس میں ملنے والی ہے۔ نرگس کا پھول سونگھنا کوڑھ، جنون اور پاگل پن جیسی بیماریوں سے حفاظت دیتا ہے۔ نرگس کے پھول جو آنکھ کے جیسے ہوتے ہیں نا، وہ پھول۔ دعا کے بعد دل ہلکا ہو جانا گناہوں کے معاف ہونے کی نشانی ہے۔ برائی سے دل کا ہٹ جانا ایمان کی ہدایت کا اشارہ ہے۔ وقت پر نماز کی توفیق ملنا اللہ کی رضامندی کا نشان ہے۔ گناہ کر کے شرمندہ ہونا سچے ایمان کی پہچان ہے۔ بنا ضرورت کے دعا کا دل کرنا اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے۔ والدین کا راضی رہنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ رزق اور علامتیں، تنگ دستی آ جانا بہت جلد دولت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ رات کے وقت تیز آندھی مصیبت آنے کی چیتاونی۔ کانوں میں کھجلی یادداشت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے کانوں میں کھجلی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کی یادداشت کمزور ہونے والی ہے۔ بار بار راستہ بھولنا دل پر گناہوں کی سیاہی چھا جانے کا اثر۔ خواب میں کعبہ شریف دیکھنا عظیم خوشخبری کی علامت ہے۔ وضو بار بار ٹوٹنے کا خیال نفس کی کمزوری اور شیطان کا وہم ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، آمین۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس یہیں تک۔ ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریے اور لائک کریے اور ایک کمنٹ چھوڑیے تاکہ ہم آگے بھی ویڈیو بنا سکیں۔ اور پھر ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔